ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଚିନ ଅଫିସିଆଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁ କରି ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ করবার नहीं ভুলবে। সবস্ক্রাইব করতে ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅପଲୋଡ଼ ଯେନ୍ଟା ଭିଡ଼ିଓଟା ହେବା ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ପହଲା ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାଉନ୍। ଆଜି ଜନ୍ମ ଭାତା କେନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ନିଜର ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କେନ୍ ହିସାବରେ ଅନଲାଇନ୍ଟା କର୍ମା ନିଜର ମୋବାଇଲରେ ସେ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ଜାନ୍ମା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ପହଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଗଲ ओपन करबे, सेने सर्च कर नेबे SSEPD.odisha.com ओपन करबे और सर्च कर नेबे। आपन सामने एंता इंटरफेसटा आसबा। आपन जेनटा पहला साइट देखुछन SSEPD पोर्टल से ऊपर आपन माने क्लिक करबे। क्लिक कला परे जेनटा पेंशन स्कीम ऊपर क्लिक करबे। देखि पारथबे जेनटा मैं देइछे से ऊपर आपन माने क्लिक करबे। क्लिक कला परे आपन माने ई इंटरफेसटा आपन मानकु प्रोवाइड होतिबा देखि पारे। तो स्क्रॉल करने तलको स्क्रॉल करबे जेनटा चॉइस स्कीम लिखा है स्कीम चॉइस स्कीम ऊपर आपन माने क्लिक करबे। आपन जेनटा अनेक प्रकार पेंशन अच्छे मधु बाबू पेंशन योजना का आपन माने क्लिक करबे। जेना प्रोसीड अच्छे से प्रोसीड बटन के क्लिक करबे। प्रोसीड बटन जेना देखाई छै आपन देखि पारथबे से प्रोसीड बटन के क्लिक करबे। क्लिक कला परे जेना नेट इंटरनेट स्लो अच्छे से टिके स्लो चली आपण मैंने देखुथिबे स्कीम टाइप जेनटा लिखा है ओल्ड एज जेन बुढ़ा बुढ़ी करा होछि जेन बुढ़ा बुढ़ी लोग लग करछन ओल्ड एज पेंशन आम जेनटा करूछु बुढ़ा बुढ़ी लगे लगे सेटा क्लिक कर नेबे। ओल्ड एज पेंशन जेनटा अछि सेटा आपण माने क्लिक करबे। क्लिक कला परे आपण माने देखितो आपण माने जेन आधार ने अछि से हिसाब आपण मैंने कैपिटल अक्षर टाइप करवा के कोशिश करबे। जेनटा लिखबे बड़ हरफ लिखबे जेनटा उड़िया कह जायछि कैपिटल अक्षर के आपण मैंने लिखबे। कैपिटल अक्षर ने जदि नहीं लिखबे बोले नहीं ई सेटटा सेति पे कैपिटल अक्षर निहाती लिखबे ना के जेनटा आपण मैंने भल हिसाब लिखबे नाटा के भूल नहीं करबे। सेति पे फादर ना आपण बापर ना देबे इनो भी से कैपिटल अक्षर लिखबे। कैपिटल बड़ हरफ रेखा लिखबे। बोर्ड जेकोसी जिनिसटा टाइप करबे बड़ हरफ लिखबे। तापरे जेनटा आपण मानगो जेन आधार डेट ऑफ बर्थ अछि डेट ऑफ बर्थ का सेनो हिसाब से इनो फिलअप कर नेबे। आधार कार्ड पजाड़े देखबे कि जे गुटे डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर नेबे। आपण मान जेन आधार कार्ड आधार जेन डेट ऑफ बर्थ अछि सेने कैलकुलेटर करी आपण मान एज दे देबे जेनटा अपडेट एज प्रूफ आपण जेन आधार पोज साइट जेटा अच्छी सेटा 1 MB रु कम हेबा निहाती दरकार सेनो अपलोड कर नेबे। अपलोड करे ग्रेनेड आपण माने मेल फीमेल माने देखबे से फोटोटा 1 MB निहाती दरकार 1 MB तलके दिन डाउन थिबा सेने आपण माने अपलोड करबे। 1 MB रु कम निहाती हेबार कथा इतो मने रखबे। ई साइटटा नेहला अपलोड एखाने होय आपण माने जेनटा ग्रेनेड अछि आपण मेल फीमेल सेटा क्लिक कर नेबे। मेल थिले मेल करबे फीमेल थिले फीमेल करबे। आपण मेल थिले मेल करबे फीमेल थिले फीमेल करबे अदर थिले अदर करबे। क्लिक कला कोइ नेला परे आपण माने आधार नंबरटा केबे आया माने आपण माने देखि पारथबे केबे भी भूल नहीं करबे। आधार नंबरटा ठीक हिसाब आपण माने देबे। आपण माने ठीक हिसाब आधार नंबरटा देबे। आधार नंबर देले देवार परे आपण माने वेरीफाई आधार जेनटा लिखा है से वेरीफाई आधार ऊपर क्लिक करबे। क्लिक कला परे आपण मानको जेन आधार अपलोड आधार स्कीम कॉपी जेनटा पहला सेट आउ पछर साइट इना 1 MB रु निहाती कम थिबार कथा इनो भी 1 MB रु कम निहाती करबे। और इनो अपलोड करबे फोटोटा अपलोड करबे। इनो अपलोड करि पारबे आधारटा आग साइट और पोस्ट साइट इना फ्रंट साइट और पोस्ट साइट जेना भी आपण दुई साइट दुईटा जेनटा अछि से हिसाब से आपण मन करबे। मोबाइल नंबरटा आपण मन मोबाइल नंबर नै ना जे कोनोसी लोकटा गुटे मोबाइल नंबर माइक को दे देबे। देला परे आपण मन स्टेट केनटा स्टेटटा सिलेक्ट करबे जेनटा जिला अछि डिस्ट्रिक्ट से हिसाब आपण मन क्लिक करबे। डिस्ट्रिक्टटा दे देबे जिल्लाटा देबे। आपण मन जेने मने रखबे कि फोटो जेनटा देबे डिस्ट्रिक्टटा आपण मन जिल्लाटा दे देबे।
ଫଟୋଟା 1 MB ନିହାତି ଦରକାର 1 MB ରୁ କମ୍ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟା ଫଟୋଟା ଉଠାବେ ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋଟା ଆରୁ ଇନ ଅପଲୋଡ଼ଟା କରିଦେବେ। ଯେନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଥିବା ସେଟା ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଦେଇଦେବେ। ଆଡ୍ରେସଟା କୌଣସି ବେଲେ ଗଲତ ନେଇ ରଖବେ, ଯେନ୍ଟା ଦେବେ କରେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଦେବେ। ଯେ ଆପଣମାନେ ଆଡ୍ରେସଟା କେବେ ବି ଭୁଲ ନାଇଁ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଆଡ୍ରେସଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଯେନ୍ଟା ଆଡ୍ରେସ ଚିହ୍ନା ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ଉପରେ ଯେନ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ହାଉସ୍ ନମ୍ବର ନେଇଦେଲେ ବି ଚଳିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହୁଏ। ହାଉସ୍ ନମ୍ବର ନେଇଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେନ୍ଟା ପୋଷ୍ଟର ଯେନ୍ଟା ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଅଛି ପିନ୍କୋଡ଼୍ଟା ଭଲ ହିସାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ପିନ୍କୋଡ଼୍ଟା ପଚାରିବେ, ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ ବୋଲେ ଗୁଗଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ନେବେ ମୋର ଇନର ପିନ୍କୋଡ଼୍ଟା କେନ୍ଟା। ସୋସିଆଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆପଣମାନେ ଇନେ ଚୁଜ୍ କରିନେବେ ଯେନ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଅଛି, ଯେନ୍ଟା କାଷ୍ଟ ଯେନ୍ଟା OBC SC ST ମେଲ୍ SC ST OBC ଆପଣମାନେ ସେଟା କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଆପଣମାନେ ଯେ ଦେଖୁଥିବେ ଇନକମ୍ RI ରିପୋର୍ଟ ନହେଲେ BPL କାର୍ଡ଼, ଇ ଜାଗାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ BPL କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ BPL କାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ଯଦି BPL କାର୍ଡ଼ ନାଇଁ ନ RI ପାଖକେ ଯିବେ, ଯେନ୍ଟା ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟା RI ରିପୋର୍ଟ RI ପାଖକେ ଯାଇକରି ଆପଣ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ବନାବେ। ସେନର୍ ଲାଗି ବି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାମି ମୁଇଁ, ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାଉଁ, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। BPL କାର୍ଡ଼ଟା ଯେନ୍ଟା ଅଛି BPL କାର୍ଡ଼ଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ନମ୍ବରଟା ଯେନ୍ଟା ଇନକମ୍ ଅଛି ଇନକମ୍ଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ଯେନ୍ଟା ଅଦର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ আপনার সিগনেচর যেটা লেখা আছে তলে আডিশনাল তলে যেটা সিগনেচর আপনার সাদা পেপরটা আনবে সেটা সিগনেচর দেবে। আর 1 MB কম নিহাতি হবার দরকার, সেটা আপলোড করবে আপনার সিগনেচর সাদা পেপর না সিগনেচর করবে ফাইন পেপরে করবে আর আপলোড করবে ହେଲା। তারপরে ব্যাংকটা করবে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দেবে। তারপরে আপনার যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টর যেন পাসবুক না যেটা ক্যাপিটাল অক্ষরে দেবে। অ্যাকাউন্ট হোল্ডরর নেম দেখা যাচ্ছে সেটা দেবে। অ্যাকাউন্ট নম্বর ঠিক হিসাবে দেবে, আপনার সেটা ফিল আপ করবে। অ্যাকাউন্ট নম্বরটা দিয়ে দেবে। অ্যাকাউন্ট নম্বরটা দেলা পরে হোল্ডর নেম অ্যাকাউন্ট নম্বর দেবে, যেটা দিয়া হয়েছে হোল্ডর না তো ক্যাপিটাল অক্ষরে একা লিখবে ହେଲା। ଆପଣମାନେ ନା କ୍ୟାପିଟାଲ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଥରେ ଦୁଇଥର ଭେରିଫାଏ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଭଲ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ IFSC କୋଡ଼ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ସେଟା IFSC କୋଡ଼ ଯେନ୍ଟା ଲେଖା ହେଇଥିବା IFSC କୋଡ଼ ସେନ ଲେଖା ହେଇଥିବା IFSC କୋଡ଼ ସେଟା ଦେବେ। ତାପରେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତମେ କେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଛ କେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସେନ ଚଏସ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ କେନ୍ ଚଏସ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଯେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି ସେ ତାର ନାଁ ଦେବେ। ସେନ ସବୁ ଓକେ ହେଲା ପରେ ମୁଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। IFSC କୋଡ଼ ଦେବେ, ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିନେବେ କେନ୍ଟା ଭୁଲ ଅଛି କେନ୍ଟା କାଣା ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେଟା ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରିନେବେ। ଲାଷ୍ଟକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ରାଞ୍ଚକେ ଚଏସ୍ କରିବେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ। ଅପଲୋଡ଼ ପାସବୁକ୍ ଫଟୋ ଯେନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ নম্বরটা IFSC কোড যেটা আছে সেটা ক্লিক করবে, ফটো ক্লিক করবে, সেটা আপলোড করবে। সেটা भी 1 MB কম নিহাতি দরকার, 1 MB কম করবে। তারপরে 1 MB নিহাতি কম থাকার কথা পাসবুকর ফ্রন্ট সাইড যেটা আছে সেটা আপনার যে আকাউন্ট নম্বরটা আছে সেন আপলোড করবে। স্ক্রল করবে যেতে বক্স ଅଛି সেন টিক চিহ্না দেবে, যেন যেতে বক্স ଅଛି সেন টিক চিহ্না দেবে। টিক চিহ୍ନା ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକ୍ ଚିହ୍ନା ଦେବେ। ତାପରେ ତଳକେ ଡାଉନ୍ କରିବେ, ଯେନ୍ଟା ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଅଛି ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। এই ভিডিওটা ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାର ନାହିଁ ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন।